Hello kahoy loves! For today's video, nagkiwarak manin ti epoxy tagrugi tayo nga ag-ubra. Katin niya nga, dato'y maninimanong ko nga makimarmaritis. Iso nga pinaglansa ko na tapos pinagpunson. Pinag-epoxy pa'y data. Kuna kinyanahan ko nga malmalpas da ito ni may sa aklang. A minute later. Ajay, nagpakada mo lang isuna ta, aw mo lang kanusweldo na, charot. So, may metonon ni bayaw ko, tanalpasin nga nagbotos. Ket tinamag ko garod may gumapang ba kagabi, kaschay? Ket kunada nga awan ka no, so good job. Fair ti pa nagbobotos tatta. Ket kunak garod tuloy ti trabaho. Daytoy garod sa ka ti barcher ti bulugim tani awan ti pang bilog yu damdamamalam. Charot. So kasya garod hana ka nakabotos tatta ta nagrigat ngamin ti NPA no permanent address nya ngay. Ni ka chichismis ko garod kat ne nagkamali kami pa binilog damot nga talaga nga amin. Na-router ni manong ko diya dapat nga ma-router nya ngay. Nagrigat man gamin di si kalang ti Tagalako hanmam dagi jay term da dagita double mitsa single mitsa nosing wenak lang awen tapos dinalpas awanin iso nga no nagkamalikit agbalin ka nga abogado ijay customer agbiro kan terason mo tapno lang lumusot charot ag-order met kami ni madam kat likod lang hanang impakita jay sango na ket manghuhula kami nukas itsura na. Imbagla di tayo may manini master kat insuro na remedyo. O di problem solve. Han nga na sayang di kayo. Uray lag high blood. Basta insuro na. Charot. So may bago tayong natutunan ngayon. Pag ganito, single mitsa. Pag may mitsa pa dito, double mitsa. So daytoy lang manen tatanga aldaw. Salamat pa nagbuya yuti vlogs ko.